बस पड़ बस बस वेरी गुड बस अच्छा आज यार रुद्र बर्थडे नहीं की और सब गिफ्ट आन लो তাহলে রুদ্রাণী খায় হবে তো কেক খায় হবে না নাই বাবা আচ্ছা আপনি যে জিনিস আনিলা আজি তো কোন আনলে সব গোটে কোন আনলে সব বস্তু এই সব গোটে কোন বস্তু কা গয়া ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଛୁଇଁପାରିବା ଆଉ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ସିଏ ହେଲା ବସ୍ତୁ। ଏକ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ନାହିଁ ଛୁଇଁପାରୁଛେ ନାହିଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିବା କଠିନ ନାଇଁ କି ଆଉ ଇଏ ସବୁ ହେଲା ଗୋଟେ କ'ଣ ଆଚ୍ଛା ଏ ଯୋଉ ବସ୍ତୁର ଆମେ ଯୋଉ ଆମ ଯୋଉ ଆଜି ଅଛି ଯୋଉ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିଆହୁଏ ପ୍ରତିଗତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ହେଉଛି ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ବସ୍ତୁ କି ବସ୍ତୁ ଏଇଟା ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ବସ୍ତୁ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା ଯାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଥିବ ପ୍ରସ୍ଥ ଥିବ ଆଉ ଉଚ୍ଚତା ତିନିଟା ଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଥିବ ପ୍ରସ୍ଥ ଥିବ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଯୋଉ ଆଗକୁ ପଢିଛେ ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ବସ୍ତୁର ଏଇଟା କ'ଣ ହୋଇପାରିବ କହିଲେ ଦେଖିଆ ସିଲିଣ୍ଡର ଏଟା କୋনটা আর কোন আছে ধার আছে নাই কি আর কোন আছে উচ্চতা আছে আর কোন আছে পৃষ্ঠতল আছে নাই কি পৃষ্ঠতল মানে আমি কেতে ভাগে রাখি পারিয়া দেখো আমি এমনি কোড করতে সিধা তারপরে এপট করতে পারি সিধা আর এমনি করতে পারি নাই কি আচ্ছা এই সব কে কি পৃষ্ঠতল সব सब वक्र पृष्ठतल पंखा ये पृष्ठतल पंखा ये भी मध्य और केतरा पृष्ठतल अछि अच्छा धार कोडा हम जेते पटु देखिते पटु धार अछि ना नहीं के धार जानते हम हाथ मारी तार मारे अरे ये हला धार कोन धार गोटे धार ये हला गोटे धार केतरा धार अछि दीटा धार अरे सिलिंडर केतरा धार अछि दुईटा धार अछि आओ दीडा कोन अछि ए तीनटा पृष्ठतल अछि तीनटा वक्र पृष्ठतल अछि आ तार कोन अछि उच्चता हैला और एटा कोन सिलिंडर अच्छा एटा कोन कहले देखिया एटा कोनडा एटा कोन तुमत वस्तुरे कोन कहया सिलिंडर आ मध्य से दिया नहीं अच्छा अच्छा एटा क्या अछि एटा क्या अछि ब्रह्मांड अच्छा एटा कोन कहया हमें तो कहया एटा ला गोलक टू डायमेंशनल रे दीटा जे दर्घ्य प्रस्थ न सेना होतो एटा थ्री डायमेंशन जे त्रिमात्रिक वस्तु वीडियो करछु पूरा गोलक अच्छा ए दीदुम को दीदी वीडियो करछु क्या केतना कुछ कहल गोटिए वक्र पृष्ठ कहल आर उच्चता अछि अच्छा यार अच्छा आपने अभी देखिया आज शीर्ष बिंदु अछि नहीं कहला शीर्ष बिंदु माने कोन तीनटा बाहु जोड़ी मिसिथियो शीर्ष बिंदु का गया आ जो रेखा कर मिसिथियो सेना शीर्ष बिंदु तो शीर्ष बिंदु अछि की नहीं अरे शीर्ष बिंदु नहीं हला केतरा पृष्ठतल अछि वक्र पृष्ठतल अछि गोटे नहीं की आ कोन अछि उच्चता हला अच्छा एडा 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 बहुत दिन से की देसी एडा कोन कहया हमें एडा कोन कहया हमें आयतन एडा कोन कहया आयतन आर कोन अछि दैर्घ्य अछि प्रस्थ अछि उच्चता नहीं की अच्छा आर केतरा पृष्ठतल अछि केते पृष्ठतल माने केते प्रकार में कहि परिया देखो 1 2 3 4 5 6 देखो 1 2 तमने को पिला ने 4 5 अरे की सब समान ई सब कोन वक्र अछि रे समान सूत्र अरे छोड़ा कुछ न आ शीर्ष बिंदु केतरा अछि देखो ए बाहु कोड भी छेड़ी ए बाहु कोड भी छेड़ी और केतरा अछि 1 2 3 4 हैला 8टी कोन अछि शीर्ष बिंदु अछि 6टा पृष्ठतल अछि आ कोन अछि अच्छा एटा कोनटा कहले देखिया एटा कोनटा कहले देखिया
ହେଲା ବାଟରେ ଏଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଖିବ ସେ କଣ କରିବ ଏଇଟା ବାଟ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋର୍ଡ କେତେଟା ଅଛି ଗୋଟେ କଣ ବକ୍ର ପୁସ୍ତକର ଦିରା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଦିରା ଗୋଟେ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ଆଉ ଆର ଉଚ୍ଚତା ବୁଝିଲା ଆଚ୍ଛା କମାନ ସବୁ ବୁଝି ପାରିଲା ଏବେ ହେଲା ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ବସ୍ତୁ କାହା କହିବା वस्तु का गया देखिए मेरे अच्छी मेरे अनुभव कर मेरे एबे हमें वार्षिक देखिया दिया है कि देखो टीवी रे वार्षिक दिया है एटा कोन होई की ये कोन कहलो आ एटा जो प्रथम देखि कोन एटा प्रथम चित्रटे ना को हां वृत्त प्रथम चित्र कोन गोलक होला वृत्त नो प्रथम चित्र कोन और केतेटा धार अछि धार केतरा अछि धार किछि नाही वर्टिसेस केतरा अछि तार जो शीर्ष बिंदु केतरा अछि किछि भी नहीं शीर्ष बिंदु किछि भी नहीं केतरा अछि गोटे वक्र दांतटा कोन अछि समभावना ए जे लुटु गोटी कोडा एडी सर से रेड कलर एडा कोन लुटु गोटी तार केतरा अछि आयत घन बलिया 6टा 1 2 3 4 5 केतरो शीर्ष बिंदु अछि 8टी 1 2 3 4 5 6 7 8 6टा पृष्ठतल 8टी शीर्ष बिंदु अछि धार सर धार वाला केतरा देखो 1 2 3 4 एक कोट पड़े 4 4 4 8 4 12 तुम नोट में सब देखो धारा चेक करो 12टा देखो हां 1 हां 2 हां 9 10 11 तार समस्त बुझी पालो आयत घन जाहा समान खाली बात सेटा दियाला तब खाली करिकी कोन करियो आसियो हैला समस्त बुझी पालो आपका नाम जुड़ा जाई तो हैला ताली